maybe people don't talk about him as much. I think he's one of the most underrated Indonesian basketball players. Yeah, 3 more to go. I'm coming for you, Dodo. At that time, one of my favorite players, athlete, was Michael Jordan. I had players come to SM, and then baru juara pas main sama kita gitu. Fans, balik lagi di Instant Replay barengan sama aku Laras Tahira. Dan seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas kisah dari para pemain IBL dari sebelum mereka menjadi pemain pro sampai menjadi seorang legenda. Dan kali ini kita sudah kehadiran salah satu pemain Satria Muda Pertamina Jakarta, the one and only Arki Wisnu. Apa kabar Kak Arki? Baik, thank you. Sebelum ngobrol, aku pengen ngucapin congratulations for being the champion kemarin. Thank you so much. Tepuk tangan virtual, boleh ya? Jadi karena udah jadi juara, pasti moodnya bagus terus ya? Yoi, positive. Oke, kali ini aku senang banget punya kesempatan yang sangat luar biasa ya buat interview Kak Arki. Tapi kalau ngomongin soal basket sendiri, ini kan sudah berjalan lama banget pastinya ya dari Kak Arki. Kecil mungkin, karena ini pasti masuknya jadi hobi dong waktu kecil. Yeah. Di umur exact berapa Kak Arki akhirnya oke, kayaknya gue cinta di sama basketball? Dari kecil sih udah main banyak olahraga, dari baseball, soccer, football, basketball. Arki mungkin main mulainya kayak umur kelas 3, kelas 4, tapi SD. Itu just for fun ya, SD. Oke. Kayak cuman tuk main aja. Ya, kayak gitu. sebelum masuk kelas biasanya ada kayak waktu sejam buat kayak barisan sebelum masuk, terus ada lapangan di luar sekolah. Nah itu main sama teman-teman, terus habis itu masuk kelas, and then ya udah every time I have free time main basket gitu. Tapi when the time saya finally main buat kayak organized team itu SMA 9th grade for me. Oke. Yeah, gitu. Pas graduate ya, itu langsung kayak kayaknya gue emang passion banget nih di basket gitu. Yeah. Setelah itu pindah ke Indonesia di tahun berapa Kak Arki? Itu di umur berapa tuh? Karena by the way Kak Arki ini kan memang grow up di New York ya? Akhir tahun 2011 itu I think I was 25. Akhir tahun 2011 ke Indonesia dan langsung join sama SM? Iya, Satria Muda. Oh wow, udah dibidik dari lama berarti ya sama SM-nya ya. Oke, berarti dari 2011 move to Indonesia, habis itu langsung join sama SM Pertamina Jakarta. Itu apa yang dirasakan pada saat itu? Kok memilih SM Pertamina Jakarta menjadi tempat berlabuh Kak Arki pada saat itu? Jujur ya, waktu growing up in New York, I didn't really know banyak tentang Indonesia basketball. Okay. Terus they're the only team yang kasih Arki opportunity. Pas saya di 2009 sempat ke Indonesia sekalian try out buat SM. Okay. Nah at that time Coach Ito was the head coach, and then dia udah seneng sama saya, terus bilang ya udah kalau mau bisa langsung gabung. Tapi I told him like, nah saya mau lulus kuliah dulu baru ke Indonesia gitu. And then so after that datang, and then they gave me my chance, and the rest is history sih. Udah langsung jadi bintang dia sekarang, luar biasa sekali loh. Dan sejauh perjalanan Kak Arki, let's say dari tahun 2011 di Indonesia, kan pasti besar sekali lah dukungan dari keluarga gitu ya. Nah kalau untuk sampai sekarang ini, kayak gimana sih dukungan yang udah dikasih, yang selalu dikasih sama keluarga dari Kak Arki sendiri? Kalau sekarang sih, my parents and my wife and my daughter setiap game pasti ada ngobrolan like SMS, WhatsApp, or even video call soal good luck, do your best, and kalau enggak mereka langsung datang di pertandingannya langsung gitu. So it's always, they always support me now, like it's tough. Soalnya dari dulu kayak mereka support me main olahraga, tapi mereka yang penting as a student harus fokus sama sekolahnya dulu, baru olahraganya bebas kalau mau lanjutin ya. And then my dad now and my mom are proud of me, and then itu sih pentingnya sih. Soalnya like it's tough, not everybody has the opportunity. Jadi buat bisa lanjutin
Yeah, it's a blessing sih. Oke, jadi kayak walaupun sekarang Kak Arki udah berkeluarga sendiri, tapi support mommy and daddy always there, yeah. always there ya. Oke. Nah, tapi grow up di New York gitu ya. Tadi juga sempat bilang Kak Arki kalau sebenarnya nggak terlalu ngikutin perkembangan basket di Indonesia gitu ya. Yeah. Tapi artinya di Amerika sendiri kan pastinya nontonin dong kayak NBA ataupun ngikutin siapapun atlet yang ada di sana gitu. Apa sih sebetulnya yang membedakan menurut Kak Arki sendiri ya basketball di Amerika dan juga di Indonesia? I think advantage-nya satu is di New York there's more basketball courts. Kayak kalau di sini kan you can bisa nyetir terus ada lapangan sepak bola di mana-mana, anak kecil main bola. Kalau di sana is the opposite, adanya lapangan basket. Jadi kayak the opportunity buat saya bisa kayak off time just masuk ke lapangan nembak-nembak, main-main ya lebih gede. Nah, with that said, saya kayak since I started to enjoy and love basketball, like every time I played against somebody or yang lebih dewasa or lebih jago, I wanted to learn from them. So it's not like saya cuma main di park A gitu, cuma main yang sama orang yang sama-sama, tapi suka pindah ke park yang daerah teman saya atau keluarga saya main-main, belajar dari orang lain gitu. Jadi itu salah satu tips yang bisa kita ambil dari Kak Arki ya. Kalau pengen jago, mainnya sama yang jauh lebih jago, sama yang jauh lebih dewasa. Jadi skillnya tuh bisa kita curi gitu loh, in a good way. Tapi ya, nah. Tapi kalau ngeliatin atau ngomongin atlet-atlet yang ada di luar negeri sana gitu, siapa sih sebenarnya atlet yang kayak menjadi referensi ke Arki so far gitu sampai akhirnya pindah ke sini? Oke, kayak gue pengen kayak dia deh gitu. You know, at that time, one of my favorite athlete was Michael Jordan. Michael Jordan. Yeah, dia from his characteristics, mentalnya, the way he goes about the game, like. Saya senang banget. I try to model after him. Tapi throughout the years ada tambahan, ada Kobe Bryant, ada LeBron James, and all these other fantastic players. So it's nggak bisa cuma bilang satu pemain, tapi ada kayak dikit-dikit from other players gitu. Oke, referensi ya. Namanya juga referensi, pasti nggak cuma dari 1-2 orang gitu ya. Nah, tapi ketika bermain waktu itu di Amerika, entah itu mungkin latihan doang dan segala macam, atau mungkin tanding juga gitu ya. Susah nggak sih bertransisinya gitu, cara bermain di New York dan juga di Indonesia gitu. Adaptasinya apakah ada menemukan kesulitan mungkin? Ada sih. Dari going back to Indonesia is like satu, my bahasa wasn't that good. I mean right now aja belum jago juga. I'm still learning as I'm going gitu. So it's like communication skillnya di lapangan agak sulit buat saya because like kan di basket one of the important things is communication. Yes. Gimana you gonna talk about ada pemain cutting backdoor, switch atau apa gitu, kata-katanya beda gitu. Jadi I had to find a way fast buat bisa komunikasi sama teman-teman gitu. And then one of the things is also FIBA rules. Jadi kayak waktu in the States we didn't have FIBA rules. Di sini I had to learn which rules yang boleh dipakai and what are the new rules and stuff like that. Different rules ya. Different rules, yeah. And then my rookie season, one of the toughest things was panas. Di sini. Yeah, like so like the first 2 weeks saya lagi latihan sama SM. Turun berat badan like 10 kilo lah, cepet banget. Jadi kardio banget. But now it's like udah biasa panasnya gitu. Harusnya Kak Arki mainnya di Lembang, kalau nggak di Puncak gitu. Panas banget. Itu yang tough seasonnya, tough adjustmentnya itu. Yeah. Cuaca ya? Cuaca, yeah. And then makanan mungkin gampang sih. I'm very open-minded, tapi it's just like what's more available. Ya harus lebih banyak nasi di sini juga. Tapi kalau makanan nggak ribet ya? Saya nggak ribet sih, gampang. Nah, bisa kita bilang kan Kak Arki ini adalah seorang legenda dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Dari tahun 2011 sudah menorehkan banyak banget prestasi. Aku catat di sini ya Kak Arki ya. Banyak banget nih achievement, baik individually ataupun bersama SM gitu ya. Dari Rookie of the Year, ada MVP, juara IBL, NBL, SEA Games, Liga Bola Basket ASEAN, dan masih banyak lagi lah pokoknya ya. Dari semua momen achievement itu, mana sih yang menurut Kak Arki itu yang paling berkesan dalam hidup Kak Arki sendiri? That's tough. Banyak ya? Soalnya buat saya every championship has its own special meaning. Tapi I would say paling special pasti yang nomor 1. Because itu kayak Rookie of the Year? No,
pas my rookie season yang juara yang tahun pertama 2012. Yeah. Jadi kayak, I never thought that I would become a professional athlete. And then jadi, like kalau in the States, if you play high school basketball, terus naik ke kuliah, terus make it to the pro levels, like it gets harder and harder. Like the chances of you becoming a pro athlete or becoming a college athlete itu sulit juga. It's not as easy as it seems. At least for playing in the high level gitu. Jadi for me to be able to sampai sekarang masih main basket professionally, it's a big blessing because some of my teammates yang zaman dulu di kuliah atau SMA paling berapa orang yang masih main basket gitu. It's because of the rival or? No, it's just the opportunity-nya nggak segampang itu to become a professional athlete. Oh, jadi semakin sini tuh semakin susah ya ujiannya istilahnya gitu ya? Oke, makanya that's why mungkin sampai sekarang juga meskipun sudah menjadi seorang legend, you still learning ya? Yeah, there's always room to improve. Nobody's perfect, and like even LeBron James is in his 20th season, dia masih tambah jago and still learning, improving his game. Oke. Ya namanya juga menggapai sesuatu pasti nggak segampang itu ya IBL fans ya. Tapi dari sekian banyak achievement yang didapat sama Kak Arki and you're still learning, apa hal yang masih memotivasi Kak Arki sampai sekarang gitu? It's just not only just to create my own legacy, but at the same time is like sometimes people say like kok SM lagi bosan nggak menang gitu. Tapi it's not, because there's like pemain-pemain yang main basket professional 5 tahun, 10 tahun yang belum pernah juara. So it's like I have the opportunity to play with them sometimes, and then like I had players come to SM and then baru juara pas main sama kita gitu. Jadi kayak if I can help my teammates that haven't, like I already have 5 championships, but if I can help temen yang lain yang dapat championship in their career, like I think that's good. And then at the same time as a veteran, it's also my job, I think, buat ngajarin yang lebih muda, all the rookies, about what I did to get here, and so that they can have the same career juga. Enak banget ya dapat pelajaran gratis ya dari Kak Arki kalau se-teammate gitu loh. Tapi targetnya apa nih Kak Arki? Apakah akan hanya stay aja, terus menerima pemain-pemain baru masuk di tim yang sama and then ngajarin mereka gitu ya, memberikan atau share skill? Apa nih next target yang mungkin akan dilakukan oleh Kak Arki ke depannya? Paling whatever is best for SM gitu. Soalnya like right now I represent SM and then I have 5 championships, tapi ya kayak pemain yang dulu saya main bareng si Dodo Sitepu, he has 8 championships. So it's like gue kurang 3 dari dia. Jadi masih bisa dibilang harus dikejar 3 kali lagi. Oh, ternyata masih ada masih ada sesuatu yang harus dikejar, masih ada cita-cita nih di dalam Satria Muda ini ya. Apakah mungkin akan end up menjadi seorang pelatih kah, atau mungkin akan I would rather stay at pemain gitu, as a pemain? As of right now belum bosen, masih ada passionnya buat jadi pemain basket. Tapi kalau mungkin, I'm not gonna say I'm not gonna be a coach, tapi bisa jadi aja. Tapi I'll just wait buat waktunya. When it happens, it happens. Tapi right now lebih fokus sama pemain. Sama pemain di Indonesia. Apakah mungkin kepikiran untuk balik ke Amerika dan berkarir di NBA? Ya kita berandai-andai aja gitu ya. Mungkin ya udah gue balik aja deh kayaknya ke Amerika gitu dan join. Kalau NBA that's udah lewat sih, nggak mungkin. Tapi yang penting I can just still play basketball. If not in Indonesia, ya mungkin ada opportunity di negara yang lebih dekat dari Indonesia. Tapi right now whoever wants me to play, ya gue sih siap aja. Oke, still being a player ya berarti kalau sekarang ya. Tapi kalau berandai-andai, karena aku penasaran juga sih, kalau seandainya Kak Arki ini bisa masuk ke timnya NBA, pengen ada di klub apa? Dan kenapa? Kalau itu nggak peduli di mana. If I be the first Indonesian to be in NBA, I could play for the worst team in the NBA kalau kayak gitu. Gue oke aja. Yang penting NBA gitu ya. Oke, tapi sebelumnya pernah ada semacam coaching atau suatu latihan gitu di Amerika sana barengan sama salah satu atlet-atlet NBA mungkin ketika di Amerika? Oh iya ada. There's a lot of kayak kalau di sini kayak termasuk Tarkam.
Oh, like, yeah. but it's not really Tarkam. It's just like a league, open league. Terus you play with apa namanya, pemain-pemain yang kayak high level Division 1 atau sometimes there's off season NBA players yang kayak kalau di daerah saya where I grew up ada pemain dulu namanya Charlie Villanueva. He grew up where I grew up. Jadi kayak during the summer dia suka datang, kita main turnamen bareng atau latihan gitu, and then ya bisa aja kita latihan bareng-bareng gitu. Iya, seru banget. Semoga sih nanti bakal ada kesempatannya lagi ya, dan gak cuma Kak Arki doang ya, siapapun atlet-atlet Indonesia yang bisa berkesempatan seperti itu gitu. Nah, Kak Arki ini kan sudah lama sekali nih ada di Satria Muda Pertamina Jakarta gitu kan, dan sudah menjadi kapten beberapa kali juga di timnas Indonesia. That means Kak Arki sering banget dong ngelihat pergantian pemain atau mungkin masuknya pemain-pemain baru gitu ya, dan dilihat nih skillnya seperti apa sih pergerakan atlet-atlet terutama basket di Indonesia ini. It's interesting sih, soalnya it's like biasanya kan kita cuma lihat mereka di lapangan as musuh, and then finally we get to know them, like kita nggak musuh lagi, kayak I get to know, oh dia ternyata pemainnya kayak gini, and then we get to like hang out off the court gitu. But it's like the way players just change in and out, pemain Indonesia sih improve dari I first joined Timnas 2015, like kita udah tambah tinggi, kita more athletic, lebih pinter. And then we're competing in the Asian region, so yeah, mungkin kita progresnya nggak secepat negara yang lain, like misalnya Filipina, tapi yeah, everybody kan ada jalannya sendiri. Jadi buat Indonesia sih, menurut saya sih we're improving, cuma yeah, maybe in a slower pace than other countries gitu, but it's still improvement. Tapi bisa, ujungnya bisa gitu ya. Siapa sebutin pemain yang menurut Kak Arki ini berpotensi menjadi seseorang di masa depannya? Name it. Derek Michael. Derek Michael. Yang memang udah mau berangkat juga kan? Apa sudah berangkat? Udah. He played with us in SEA Games, tapi sekarang dia lagi fokus di Division 1 in GCU. So I'm looking forward to seeing how he plays during the season. Mudah-mudahan dia fokus sama what he needs to develop his skills di sana, become a sponge, and ya jadi the first Indonesian NBA player. Amin. Kita harus support Derek Michael terus juga ya, Bill fansnya, supaya bisa mengharumkan nama Indonesia lagi dan menarik lagi nih atlet-atlet Indonesia untuk bisa main di NBA gitu. Kalau rival dari Kak Arki nih yang sampai saat ini kayak gue memang suka nih duet tandem atau main basket kayaknya nggak ada like a specific person as a rival sih, nggak ada sih. Tapi it's like, or even teams, soalnya kan teamsnya suka ganti-ganti yang kita ketemu di final juga. Kayak awalnya we used to have El Clasico with Aspak, tapi Aspak udah nggak ada lagi. And then now we're seeing more of Pelita Jaya. Pelita Jaya, karena selalu ketemu di final. Yeah, but I mean, there's no real for me, I would say, oh, this is my rivalry person, or itu soalnya again kayak orang masuk keluar like. Jadi lebih ke tim ya? Yeah, lebih ke tim. We just focus on ourselves and then. Benar sih. Gitu and then we're champion. Yeah. Dan pastinya ini semua orang banyak banget, apalagi yang into sama basketball gitu, yang look up to you gitu kan. Seorang Arki Wisnu dari SM Pertamina Jakarta. Tapi ya pasti ada sosok atlet yang you look up to juga gitu. Entah itu mungkin kalau tadi sudah menyebutkan beberapa nama atlet di luar negeri gitu ya. Untuk di Indonesia sekarang, siapa yang Kak Arki tuh look up to gitu? Yang bekas pemain atau pemain? Bebas, gitu. pokoknya yang kayak he's the one. Kalau someone I looked up to, I would say Dodo sih. Soalnya kita pernah we played together, right? Terus at one point he was captain and I was co-captain, and then one thing I learned from him is like leadership role-nya di tim harus kayak gimana gitu. And then he's one of, like, when we were captain together, one of my weaknesses was kayak public speaking, like sampai sekarang kayak saya jarang nggak begitu suka like ngomong di depan orang, tapi it's like seeing him do all the talking back then, it's like okay, nggak ada dia, siapa yang harus begitu, and then I try, even though like mungkin nggak sejago dia ya, tapi I like the way like he takes things personal, the way he talks, how he's comfortable talking to the players juga, and then that's one thing I've learned from him, and then just like
he's just a competitor. Like maybe people don't talk about him as much. I think he's one of the most underrated Indonesian basketball players. Even though dia gelarnya banyak juga, tapi like I don't think he taught like 8 championships. That's a lot. Like 8. 3 more to go. Yeah, 3 more to go. I'm coming for you, Dodo. Tungguin aja. Berarti Kak Dodo ini sebagai humasnya ya. Yeah. Untuk berkomunikasinya. Nah, oke. Jadi memang banyak sekali nih yang bisa kita pelajari dari Kak Arki Wisnu ini ya, IBL fans ya. Nah, mungkin untuk nextnya nih apa-apa aja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Kak Arki ini terutama bersama SM Pertamina Jakarta? Me personally, paling trying to get rest. Soalnya working hard is not just enough, harus mikirin recovery juga. You know, kemarin kita ada musimnya IBL, terus kita berhenti buat kegiatan timnas, terus lanjut IBL. Nah sekarang ini I'm trying to focus on like recovery, family time. Soalnya kan kita harus bisa balance semuanya di hidup kita, bukan nggak bisa cuma basket aja. Tapi that, terus habis itu paling kita timnas masih ada kegiatan kalau dipanggil lagi, terus ya fokus sama musim depan lagi buat juara nomor 13. Juara nomor 13. Holiday mungkin ke New York? Holiday, ada waktu? Yeah, that's what I'm trying, maybe. Oke, kita doain semoga ada waktu ya buat balik ke holiday ke New York ya. Terakhir dong Kak Arki, mungkin Kak Arki boleh kasih tips buat para newbie atau para rookie-rookie yang baru aja mungkin ada di dunia basketball ini untuk nantinya at the end akan menjadi seorang Kak Arki. Be a sponge. A sponge is apa ya sponge kalau di bahasa Indonesia? Ini loh sponge. Kayak buat cuci piring. Itu. Maksudnya be a sponge, soalnya like the way a sponge soaks in water, try to soak in as much knowledge as you can. Jangan takut nanya soal basket atau even pun the business part of basketball to your seniors, because the faster and the more you learn, things will be a lot easier and better for you. Oke, itu dia some tips from Arki Wisnu. Jadi thank you so much Kak Arki udah mau datang ke sini. Semoga nanti bisa kita ketemu lagi, membahas sesuatu hal yang seru dan good luck pokoknya buat apapun turnamen yang akan dijalani oleh SM Pertamina Jakarta ya. Nah, itu dia tadi cerita-cerita seru barengan sama Arki Wisnu, salah satu pemain yang paling berprestasi di basketball Indonesia ini. Kira-kira siapa lagi ya pemain-pemain IBL yang bakalan kita korek-korek lagi nih perjalanan ataupun kisah mereka dari sebelum menjadi pemain pro sampai harus memilih basket menjadi pekerjaan utamanya. Kamu boleh komen langsung di kolom komentar siapa kira-kira yang akan kita kulik-kulik lagi nih kisah hidupnya ya. Kalau gitu kita udahan dulu, tapi jangan lupa like, comment, subscribe channel IBL TV supaya kamu terus tahu info-info mengenai basketball. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.